Oh, bato, pick. Ilang minuto? Mm. Ano yan? Uy, ako na. Bato, pick. Bato, pick. Ito masarap yung ano. Mm. 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 Teka. Hindi, bitaw niya. Oh, bato, pick. Yan na ako. Tama na. Bato, pick. Bayan. Ano, uy? Puta. May tubig pala yan eh. Sige. Bato, pick. Ay, nako. Sarap. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Bayan. Talo ka. Ayan na. Bato, pick. Bato, pick. Oh. Mainit-init pa. Ang hirap naman subo nito mainit. Teka. Hindi pa eh. Bato, pick. Ay. Bilis mo naman. Tama na yan. Bato, pick. Bato, pick. Sarap. Mainit pa to eh. Oy, ito tama na. Bato, pick. Bato, pick. Sarap. Sarap. Oy. Bato, pick. Tama na. Bato, pick. Ba yan? Sarap kumain. Kaya busog na ako ah. Oh, tama na yan. Bato, pick. Sarap. Ang init ito eh. Bato, pick.
bato, pik. Mm. Bato, pik. Diba yan? Hap. Tama na. Okay na? Bato, pik. Mag-enjoy ka? Mm. Bato, pik. Harap. Okay na. Bitawan mo na. Okay na?